Good morning guys! For today's video, we're going to Connecticut and nag-check out na kami dito sa hotel. And so we're going to the train station. So 8 minutes walk from our hotel. So this is our hotel guys. Our hotel. That is our hotel. And then check out na kami. Ito na yung mga bagay namin. Muna siya. Hi guys, we're here now at the Moynihan train station going to Connecticut. So maganda pala dito guys ang train station. Very clean, parang siyang mall. So parang where are we going? Main lobby. Ganda nyo guys. Tingnan nyo ako nasa background ko. Para talaga siyang mall. See? Hanapin muna namin yung yung train. Yung train hall. Yan. Hanap na namin. Train hall. Wrong Concom, now boarding track 16. Attention please. This is the last call for Amtrak. Amtrak Lounge. Huh? Hi guys. Andito kami ngayon sa Moynihan train station. May food hall sila dito. Daming choices, daming mga restaurants. So tinayin natin itong EAK ramen. Ayan. Sobrang sarap ng ramen nila guys. And then we order takoyaki. And this is the takoyaki guys. Ayan. Ang ramen sobrang sarap. Hindi ka magugutom dito. And then may na-discover din kami na may train, may Amtrak pala papuntang Niagara Falls. So kung may bala kayo pupunta ng Niagara, it's better na mag-Amtrak guys kaysa mag-drive. Makakatulog pa kayo ng mahimbing. Alright, kain muna kami. This is the ramen. Guys, New Haven Union Station. So this is our first time using Amtrak from New York City. Hi guys, nakasakay na kami ng Amtrak going to New Haven, Connecticut. So, ang travel time is 2 hours and 30 minutes. Yeah, so ito yung guys, Amtrak. Ang nabayad namin is $41. Dalawa na kami, one way. Okay. Tulog muna kami guys. Bye bye. Picture down New Haven. Hi guys, we're here now at New Haven, Connecticut. Nakatulog kami sa biyahe. Ito yung Amtrak.
And then magko-connecting train na naman kami papuntang New London, Connecticut for 1 hour. New London? Ano? New London, on time. 518? Okay. We're going to New London. Bye! Hi guys, nakabili na kami ng ticket. New London, Connecticut. Going to New London, Connecticut. Right here. 2:15 lang. So, we're waiting here for... Anong oras na? 30 minutes? Like 30 minutes. Look there at train station. This is the lobby. Super nice, clean. It looks like safe. Boarding na kami going to New London, Connecticut. Travel for 1 hour. Tingnan niyo yung ano nila guys, train station. Maganda siya. Hi guys, we're here now at New London, Connecticut. So far so good ang biyahe. Masarap sumakay ng train. Nakakatulog ka. And look, ganda ng ano nila dito guys, malapit sa dagat. Papakita ko sa inyo. Ito. Ay wow! This is it. Hi guys, we're here now at the Foxwood Cigar Hotel here in Connecticut. Nakapag-check-in na kami ng hotel dito sa Foxwood. Courtesy by Ate Genevieve Russell. Thank you so much, nalibre kami ng hotel. Okay, ang ganda ng view dito guys. Look at my background. Yan. Although madilim. Yan. Look. I'm gonna show you. Hi, good morning guys! For today's video, ang gagawin lang natin ngayon is mag-stroll, mag-tour around New London, Connecticut at pupunta doon sa bahay ng pinsan ko, Mars Hotel. So guys, pupunta na kami ng lobby kasi i-pick upin na kami ng laking pinsan ko. So, stay tuned na kayo dyan. Bye! Let's go! Dito na kami ngayon sa lobby. Where's the lobby? Kape. Yeah. We're here now at my cousin's apartment. They're preparing for our lunch. So, hey guys, we're here now at the Aiken Every Point here in Groton, Connecticut. So you will see the ocean. This is Ate Jen. Say hi, Ate Jen. Uy, naalagi ka anak, ka-cute anak, uy. Pag-vlogger na mo, pirmi. Nag-vlog man mi. 1 million followers. 1 million followers! Si Ate Gilda. Palo-palo! Napalit. Cute lagi na. DJI. Pila po yung anak. Pila kayo palit na Laro to na ni? ba kaayo? Mga 200, no?
Uy, gamay anak, pwede mahala. Hindi kong palit anak Sa gamay. una na transfer sa Facebook. I-connect lang. Sa Sa phone mo. Mao na ginagamit sa mga Mga vlogger. YouTuber. YouTuber. Kunya mo sunod-sunod pa na siya. Hmm. Basa ka. Ayun na. Uy, oh. Ding-dingi. Sa na gamble. Gimbal. Pwede po nimo siya ikuan. Ay. Oo. Nindot po siya agkuhaan ni. Amo man ginagamit sa mga vlog, Unsa mga nga vlogger. DJI DJI camera? Pocket 3. Uy, kanindot ana. Uy, ano na di ay. Mani siya oh. Favorite sum na. Ana. Makoy ikuan. Lock internet oh. Kani mo na siya. Then connect. Diretso na download. Ano? Oh, i-save nimo sa imong phone tapos download na. Oh, save pa. Oh, Save i-save. na pwede ma-live na. Alive ano. Ay na pero it takes na siya live pero kailang wifi. O tanawa. Diretso naka-live ana. Ay pwede yata ni mag-live pero di pa ako kabalo. Nindot no. Lahi man ito Nawala mo sa na ang mga dere. Nawala na ang Imbis na pataas. Ha? auto di ay. Oh my. Ayan. Pwede na mawa. Real kay Maman na ang kuan. dag. Iconic. Ayun guys, nandito na kami ngayon sa After 4 4 years. After 4 years. Nakalit. After that. Sila din after 4 years. Nakabalik dito. Taga ano sila taga Connecticut pero ngayon lang sila nakabalik. Saan naman? Latawan. Mas na sa una di ba napamantoy ko ana ni? Gamay karon wa naman na may tanong mo. Dala kita mo. Ha? May kamot sa sulod. Wala pa mina ko wala ni sa una. At roll VTR. Itanaw to tong kwan na to. Hello guys. Sobrang ganda dito. Ganda ng view. And then sa front is beach. Yan. Sa ocean. Yung sa kabila is New York na yun. Basig din. Welcome to my castle. Okay, welcome to your castle. Welcome to my castle and Connecticut. Gun. Connecticut. Gun. Connecticut. Gun. And Quanton, Connecticut. Ragay ko ang bag. Bango ay paano. Pareha ba sa nagkatong sa cage ba ko? Supervisor ko. Uy, di Pilipina na ka. Oo. Asa ka nagpuyo? Ngaton. Ha? Asa ka nagpuyo? Sa ngaton. Impog. Pwede imong isulat na lang kayo. Ako kasabot. Pag sa gruton. Aw, sa gruton na dahil. Grabe naman po pag Ngaton. Graan daw. Di man no. Naman ni siya time nga mag-open siguro. Pero last time di ba nagkuan ng tato? Nagsilip. Uy, diri okay nindot diri siya ko ang picture diri oh. Oo. Sige diri. Oh, nice. Parang lagi. Battery sa sakyanan. Uy, makuha na. How are you, vlogs? Welcome, vlog. Morning vlog. Ang usa ka vlogger po do. Nandito po tayo sa Stopover sa Hello everyone, good morning. morning. Pinuntahan na aming team ang isang kababalaghan. Nandito po tayo, si Jessica Soho, nandito po. ang imong bracelet sa ina. Di umano. Di umanoy. Ayan, one stop. Then, next stop, New York. Ay, hindi pa pala, New Jersey. Pupunta po tayo sa Statue of Liberty. Kakausapin natin si Ninang Liberty.
Ano? Oh. And then, ano ba yun? Balik. Oh, what? Yung bayaran mo yun. Hi guys, we're here right now in New Jersey ferry terminal going to Statue of Liberty. Hi, asa naman to? Here, Dara. Hello Mga guys. passengers. Uy, nanadyan mi diri guys. Disney, mga princess. O sa man magkuan na tadaro sa kuan mag Ay, boulevard dito. Cellphone mo. Sana walk boardwalk. Padre. Saan Siguro ang boardwalk dito. Oo. Dali na yung boardwalk. Murag kuan, abandon diri no? Nay, kuan diri CR diri no? Sa kuan, statue. Welcome to New York. Mga taga Connecticut. O taga San Francisco. Ano ba? Terminal. Okay ka, ferry ko. Ferry terminal going to the Statue of Liberty, and we're going to buy a ticket, and I don't know how much it is. Yes, it's fancy. I don't know, we'll see. We have tickets. Also, we can go with the next. Oh, one. One or... Dili ta pwede ha. Hala, Wala na. 1 hour kapin pa. Sige lang, dali raman na. Okay, gihan mo sa butang mo. Okay guys, nabiyaan mi sa ferry. Bye bye. Huwag mo mag-legs. Nagdagan mo rin magmatuan. Hi guys, sobrang init. It's too hot in here, Vlog na. and we're waiting. This is our ferry boat going to Statue of Liberty, and this is Mga bibis in. and this is the queue, the people. Light toner, cream, sabon. Grabe ang init. Hi everyone. Ano din kay iba ko mabaylahan ko. Yan. Sakay na kami na. Oh, nice. Dito ta sa pinakatumay. Dre, ano? Hi guys, we're here now at the Statue of Liberty Island. So, picture muna kami dito, and then mag-stroll around the island. Hi guys, ito na yung Statue of Liberty. Ayan. And we're going to take a picture here. Hi guys. Tambay muna dito kasi sobrang init. Sama ko si Ate Jen. Sobrang init guys. It's 75 Fahrenheit. No, 79. 79? Oh my god. 79 Fahrenheit. And it's too hot. Pero okay na din kaysa ano, cloudy. Yes, ganda lang muna. At is ganda lang muna. Para na sa picture kay Auntie Liberty.
excited. Excited tanan guys. Nakalimtan tanan. Nakalimtan tanan. Asa akong tambal, nakalimtan. Ang tubig Ang nakalimtan. tambal na sa inyo sa Tumbang. ay pero dala nimo. Oo, nasa kutsi. Ah okay. Sabi na ko ay importante ba yato? Huwag bitaw. Tanan. Nakalimtan tanan. Pero sige na lang. Enjoy maghihapon guys. Kasi nakalimtan dagan kaayo. Enjoy kaayo mi diri. Uy, Enjoy bisag init. Naglagkit ako. naglagkit ang among mga dagway ano. Eh, sa kasingot. Sige lang, okay ra. Dagan ko mga kababayan dito uy nangani. Yeah. Kay murag maulam ang ingog kababayan kay murag mag snap tayo. Snappish man tayo sila guys. Siguro Basig maulaw po sila. Ano po sila sa mga snobbish na po sila. snappish man yung batan una. The feeling is mutual. Ana lagi siguro guys no. Manaka daw mi kay Liberty sayang lapalapa kay mo kiss ko. Kay pang good luck man daw na guys. Mao gyud. Kiss ni sa lapalapa ni Liberty. Pero dapat mo kaanjud mukama Mag-struggle ay para lang makakiss. Oo, mag-struggle. Ato na kami sa museum, nara ang museum guys. Mas magpabugnaw sa mi. Unsa ka na? Unsa ka sulod ana niyan? May mga kuan nakalimot ko sa sulod kami nindot diya sa sulod. Mga coach siguro. Unsa kay story aning Liberty no? Kabalo ka rin. Wala ta nagbasa na dito. Wala gid mi nag-research ani unsay story aning Liberty. So guys, ang Statue of Liberty is a symbol of freedom Okay. during July 4th. July July 4th. Yeah, symbol of freedom. Independence Day. Yeah. It was a gift from France to the United States Okay. last 1886. God, that's long time. Over Ang height niya is 93 meters. 93 meters in Yeah. It represents freedom, democracy, and hope for immigrants arriving in the USA. Yes. So diri din na sila magkuano nagtapos no. Yes. Ato na tanya sa kuano si pabugnaw, fire contact. Kapag na sa ta. Kay init kay diri. Nagkabugnaw na mido. Dito fire sulod. Fire con. Museum ta kita lagi. Masaka. Dili ay na may vocalator go. Asa man na pabugnaw tay? Anong breezy? Lami Wala lang nakita. Kung kita sino dito. Dito masapit. Magpa-busy pod mi. Magpa-crazy sa amin guys oh. Fresh from the restroom. Yes. Breezy kami. Ay, humot siya. Humot. I-vlog ni mo. Look at the breezy breeze. Brad, humot sa hotel. Para sa hotel, no? Para na. Yes! Team Philippines! Ano na-appel man ang ato? Ayun! Na-appel man po na ayun. Ayun! Cute! Balik na kami sa pier. Tapos na kami nag-picture dito sa Statue of Liberty. Alis. Wala. Nakadiha. Okay guys, so kakain muna kami dun sa Jollibee. Saan pa? Sa New Jersey. And then mag-check-in sa aming Airbnb. Grabe ang init. Good luck sa ski namin. Alright guys, bye! Going back now to New Jersey port. It's so tiring. And it's so sunny. Ang init guys. Oh. Kasi tawagan na Nasugam Na exercise atong lawas. experience. Experience. Nagausan ko kung singot karong panahon na. Kuya pa na nagausan. Lahi ka mo huna-huna ba? Nagausan ko singot. Okay guys. See you later. Punta na kami ng Airbnb. Bye. Hey guys, welcome to New York City.
after the power resting. So kakain muna kami guys, and then stroll saglit, and then we're going back. We're going back to American Hey guys, dadaan kami ng Lincoln Tunnel. Vlogger oh. Ikaw po doon, vlog station. Guys, wala ko Vlogger. 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 Wala ko ka nang Yan na lang guys, Sa Pilipinas, kaya puro na ba yung vlogger? daghan kay kung kuan, daghan kay kung fans. Daghan As you can see, it's just that There's nothing else you can see ba? Walang kukurap guys. You can see. only the cars, trucks. Bye guys. Bye-bye. Hi guys! Bye-bye. This is the city. We are in New York Sa kuya City. na puching. Where that's the connection. Slow connection. Where Scraper, buildings. dulaan ta naon guys na pero tinuod na siya. Ayan na guys. Bye-bye. Here we go. Jollibee. Jollibee. Charlie and the Big. Yes. Jollibee guys. Do Charlie? Naanak ta sa Saan? Hi guys, ang hirap mag-park dito sa New York. You need to download Spot Hero. It's easy to book parking here in New York, and it's cheaper if you download Spot Hero, guys. It's really helpful. Alright, we're going to the vessel again with my cousin, with the people of the gang. Hi guys, we're here at the beach. So guys, we're going to the subway station. Unlock ba yung pantry escalator? Kaya paana oh. Manggilok ako. Kuha lagi akong lagay. the last one. This is it. No. Oh. Kagilok. Oh my. Nako kaya. Hi guys, nandito na kami sa Times Square. Yoo-hoo! Ito? Marang Aladdin din. Magtanaw sa mo. Sibang kungit. Mana sa dugay nila kauna nila ano eh. Mabasag yun yung Hi guys, tapos na kami kumain sa Jollibee. Sobrang busog. It's so much fun here in New York City. Hi guys, we're going back to our Airbnb in New Jersey. We're so full and tiring. So tired. Wait lang. Go. Thank you kayo. You're welcome. Isa pa yan. Sa Sa ulitin. kayan nga na ay